Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all my friends. Good morning to the Honorable Miss Ervina Maulida SPD MBA as the lecturer of the English Correspondence course. Previously, we would like to thank you for giving Group 4 the opportunity to present material on orders. Next slide, please. Okay, before we start our presentation today, let me introduce the members of Group 4. Our group consists of myself, Ananda Safa, Ayunda Febrianti, and Muhammad Junaid. Next slide, please. Okay, for the first material presentation will be explained by my friends. Okay, thank you, Nanda. Before we begin, let's take a moment to imagine. Suppose you need to place a storage order for office supplies or business inventory. How can you ensure that your order is clearly received, correctly processed, and free from misunderstanding? This is where the order letter comes into play. In today's presentation, we will take a deep dive into order letters, covering their definition, function, and benefits, proper format, and example of the structure order letters. To start, let's finally understand what an order letter is. An order letter is a type of business letter used by companies or individuals to place an order for goods or service from a supplier. This letter serves as an official document that records the agreement between both parties regarding the transaction to be conducted. Order letters are crucial in the business world as they act as a written proof of transaction. This document provides both the buyer and the seller with a clear reference regarding order details, minimizing misunderstanding or disputes in the future. Jadi, surat pesanan adalah salah satu jenis surat bisnis yang digunakan oleh perusahaan atau individu untuk melakukan pemesanan barang atau jasa dari pemasok. Nah, surat ini merupakan dokumen resmi yang mencatat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai transaksi yang dilakukan. Surat pesanan sangat penting dalam dunia bisnis karena berfungsi sebagai bukti tertulis atas transaksi yang dilakukan. Nah, dengan adanya dokumen ini, baik pembeli maupun penjual memiliki pegangan yang jelas mengenai rincian pesanan, sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Now that we understand what an order letter is, the next question is why is it so important in the business world? Bayangkan kalau pemesanan hanya dilakukan lewat telepon atau chat. Bisa saja ada kesalahpahaman dalam jumlah barang, harga, atau bahkan alamat pengiriman. Nah, tidak hanya membingungkan, tetapi juga bisa merugikan kedua belah pihak. That's why order letters serve crucial function in business transaction. Functions and benefits of an order letter. An order letter has several key functions in business transaction, including first, as official documentation. Every business transaction must have clear documentation to serve as a reference in the future. The order letters record the details of the goods or service ordered, the quantity, price, payment terms, and delivery condition. Second, preventing misunderstanding. With an order letter, both the buyer and supplier have a mutual understanding of the order details. This reduces the likelihood of errors in processing or delivering the goods. Third, providing legal assurance. In case of disputes or issues in a transaction, the order letter can serve as evidence for dispute resolutions either through negotiation or legal action. And the last one, simplifying the ordering process. The standard format used in an order letter allows supplier to quickly understand the buyer's need and process the order without further clarification. Jadi di sini ada fungsi dan manfaat surat pesanan. Yang pertama itu ada sebagai dokumentasi resmi. Nah, jadi setiap transaksi bisnis harus memiliki dokumentasi yang jelas agar dapat digunakan sebagai referensi di kemudian hari. Bisa mencatat secara rinci barang atau jasa yang dipesan, yaitu jumlahnya, harga, serta riwayat syarat pembayaran dan pengirimannya.
Kemudian yang kedua adalah menghindari kesalahpahaman. Dengan adanya surat pesanan, baik pembeli maupun pemasok memiliki pemahaman yang sama mengenai pesanan yang dilakukan. Ini mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pemrosesan atau pengiriman barang. Yang ketiga yaitu menjadi jaminan hukum. Jika terjadi perselisihan atau masalah dalam transaksi, surat pesanan dapat dijadikan bukti dalam penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi maupun jalur hukum. Dan yang terakhir yaitu mempermudah proses pemesanan. Dengan format standar yang digunakan dalam surat pesanan, pemasok dapat dengan cepat memahami kebutuhan pembeli dan segera memproses pesanan tanpa perlu melakukan klarifikasi lebih lanjut. Now that we know the benefits, the next question is how do we write a proper order letter? This is format of an order letter. In business transaction, order letter generally follow a standard format to ensure clarity and efficiency in processing. A well-structured letter helps convey information personally. These essential elements are: first, header or company letterhead of the buyer. This section includes the ordering company details such as company name, address, phone number, email, and company logo. The letterhead establishes that the order letter originates from an official and credible source. And date of letter creation. The date must be included to indicate when the order was placed. The commonly used formats are 25 March 2025 or March 25, 2025. This date is essential for tracking delays or issues in order processing. Third, reference number or order number. Each order letter typically has unique reference number for easy tracking and record keeping. This number helps buyers inquire about or confirm their order details. 4. Opening salutation. The letter should begin with a polite and professional greeting, such as "Dear supplier name." This salutation is addressed to the supplier responsible for processing the order. 5. Main content of the order letter. This section contains complete details about the order. The essential elements include 1. Description of goods or service. This is include the name of the product or service being ordered and specification or model details. Then the second, quantity and price. This includes the number of units ordered and the unit price and total order price. Then the third, payment method. This contains the agreed payment terms such as a bank transfer, credit, or letter of credit. And final is shipping instruction. This is includes the delivery address, expected delivery date, and the shipping method, for example, land, sea, or air freight. The next format is closing and request for confirmation. The order letter usually ends with a thank you note and a request for confirmation from the supplier regarding the receipt and processing of the order. A commonly used closing statement. We look forward to your confirmation. Thank you for your cooperation. This section also includes the sender's name, job title, and signature. Di sini ada beberapa elemen utama dalam surat pesanan. Yang pertama itu ada header atau kop surat perusahaan pemesanan. Nah, bagian ini biasanya mencantumkan informasi perusahaan yang mengirimkan pesanan seperti nama perusahaan, alamat, nomor telepon, email, dan logo perusahaan. Nah, di header ini menunjukkan bahwa surat pemesanan ini berasal dari sumber yang resmi dan dapat dipercaya. Kemudian format yang kedua ada tanggal pembuatan surat. Tanggal di sini harus dicantumkan untuk menunjukkan kapan pesanan dibuat. Format yang umum digunakan adalah 25 Maret 2025. Tanggal ini penting untuk referensi jika ada keterlambatan atau masalah dalam pemrosesan pemesanan. Kemudian yang ketiga ada nomor referensi. Di sini setiap surat pesanan biasanya memiliki nomor referensi unik untuk memudahkan pencatatan dan pelacakan transaksi. Nomor ini berguna jika pembeli ingin mengajukan pertanyaan atau melakukan konfirmasi mengenai pesanan mereka. Kemudian yang keempat ada salam pembuka.
Di surat pesanan di sini harus diawali dengan salam yang sopan dan profesional, seperti kepada ibu yang terhormat. Terus salam ini ditujukan kepada pihak pemasok yang bertanggung jawab atas pemrosesan pemesanan. Kemudian yang kelima ada isi surat pesanan. Bagian ini mencakup informasi lengkap mengenai pesanan yang dilakukan. Halaman penting dalam surat ini yaitu pertama ada deskripsi barang atau jasa, berisi dari nama produk atau jasa yang dipesan dan spesifikasi atau model barang. Kemudian yang kedua ada jumlah dan harga. Di sini bisa berisi dari jumlah unit yang dipesan dan juga harga per unit dan total harga pemesanan. Kemudian yang ketiga ada metode pembayaran. Di sini dicantumkan cara pembayaran yang disepakati, misalnya transfer bank atau kredit. Kemudian yang terakhir ada instruksi pengiriman. Di sini dituliskan untuk alamat tujuan pengiriman, tanggal pengiriman yang diharapkan, dan juga metode pengiriman. Misalnya bisa dari via darat, laut, ataupun udara. Nah, untuk format yang terakhir yaitu adalah penutup dan permintaan konfirmasi. Jadi di surat pesanan biasanya diakhiri dengan ucapan terima kasih dan permintaan konfirmasi dari pemasok mengenai penerimaan dan pemrosesan pemesanan. Contoh penutup yang sering digunakan yaitu kami menunggu konfirmasi Anda. Terima kasih atas kerjasamanya. Nah, bagian ini juga mencantumkan nama, jabatan, dan juga tanda tangan pengirim. Now that we understand how to structure an order letter correctly, let's move on to an example. This is an example of order letter. This slide explains the format breakdown of an order letter based on the provided example. This example, placing an order covering letter. F. Lynch and Company have decided to place an order with Satix SPA. Order letter consists of 6 main sections. 1. Header or company letterhead. The header contains information about the ordering company, F. and Company Limited, located at Nissan House, Dewa Street, Birmingham B, 33EL. It also includes contact details such as telephone, fax, email, and website. 2. The date of the letter is written below the header, which is in this case is March 9, 20. And 3. Reference number or order number. This section provides reference number for order identification. This typing reference is D1439 and sender's reference is order DR4316. And 4. Opening salutation. The letter is addressed to Signor Di Causio with the salutation Dear Signor Di Causio. And 5. Main order content. This section contains key details regarding the order. Is 1. Order statement is confirming that the official order number is the R4316. Order terms where the ordering company agrees to 15% charge discount and payment terms via side bill of exchange or CAD, but hopes for a review of these terms for future orders. And 3. Shipping instruction, requesting shipment of document and the slide bill of exchange to Norm Center Bank or City Branch, Deal Street, Birmingham B31 SQ. And 4. Special request is stating that if the order goods are not available, the company does not wish the receipt alternative. And last one, expected delivery time, which is within 6 weeks, allowing the request for confirmation from the recipient. And the last, closing and request confirmation. The letter concludes with a formal closing by Peter Crane, who holds the position of safe buyer. Additionally, the letter includes the attachment order number DR4C16. The structure format ensure clarity and efficiency in communication between the buyer and the seller. Jadi di sini ada pembagian format dalam surat pesanan berdasarkan contoh yang diberikan. Nah, surat ini terdiri dari 6 bagian utama. Yang pertama itu ada header atau surat perusahaan pesanan.
berisi informasi tentang perusahaan pemesan, yaitu Average and Company Limited dengan alamat di Nation House, New Wall Street, Birmingham, B3KEL. Selain itu, bagian ini juga mencantumkan kontak perusahaan seperti telepon, fax, email, dan situs web. Kemudian yang kedua itu ada tanggal surat. Nah, tanggal surat di sini terletak di bawah header dan dalam contohnya di sini adalah 9 Maret 2000. Kemudian yang ketiga ada nomor referensi atau order number. Di bagian ini mencantumkan nomor referensi pesanan yang digunakan untuk identifikasi. Nah, dalam surat ini terdapat dua referensi. Referensi dari penerima itu yaitu D1439 dan referensi dari pengirim adalah order DR4316. Kemudian untuk format yang keempat yaitu ada salam pembuka. Surat ini ditunjukkan kepada signatur di Calcio dengan sapaan pembuka yaitu yang terhormat signatur di Calcio. Kemudian yang kelima adalah isi surat pesanan. Nah, bagian ini berisi informasi utama terkait pesanan, yaitu ada pernyataan pemesanan yang menyebutkan bahwa pesanan resmi memiliki nomor, yaitu DR4316. Kemudian ada ketentuan pesanan, di mana perusahaan pemesan menerima diskon dagang sebesar 15% serta ketentuan pembayaran melalui wesel bayar setelah lihat atau CAD. Namun, mereka berharap ada kemungkinan untuk meninjau kembali ketentuan tersebut di pemesanan berikutnya. Kemudian ada instruksi pengiriman, yaitu meminta pengiriman dokumen dan wesel bayar ke Norm Bank atau City Branch, Gate Street, Birmingham, B3 1SQ. Kemudian yang keempat ada permintaan khusus. Jika barang yang dipesan tidak tersedia, perusahaan tidak menginginkan alternatif. Kemudian yang terakhir ada waktu pengiriman yang diharapkan, yaitu dalam 6 minggu ke depan, dan meminta konfirmasi dari penerima. Kemudian untuk format yang terakhir ada penutup dan permintaan konfirmasi. Nah, bagian ini menutup surat dengan salam hormat dari Peter Crane yang menjabat sebagai pembeli utama. Selain itu, surat ini mencantumkan lampiran berupa pesanan nomor DR4316. Nah, dengan format ini, surat pesanan bisa menjadi lebih jelas dan sistematis sehingga komunikasi antara pembeli dan penjual dapat berlangsung lebih efektif. Okay, this slide is a continue of the previous order letter showing the official order from attachment from Average and Company. Attachment provides detailed information about the order, including quantity of items, item description, is color and model, and catalog numbers, unit price, and additional notes such as a 5% quantity discount and a 6-week delivery time. This order forms is essential as it helps the supplier process the order accurately and efficiently. Jadi di slide ini merupakan lanjutan dari surat pesanan sebelumnya. Nah, di sini berisi lampiran formulir pesanan resmi dari Average and Company. Nah, lampiran ini mencantumkan secara detail dari produk yang dipesan, termasuk jumlah barang, deskripsi item, diisi dari warna dan model, kemudian ada nomor katalog, harga per unit, dan catatan tambahan seperti diskon 5% untuk kuantitas dan waktu pengiriman 6 minggu. Nah, lampiran ini sangat penting karena menjadi dasar bagi pemasok dalam memproses pesanan dengan akurat. Okay, the next material will be present by my friend. Okay, thank you, Yunda. So guys, next material is acknowledging an order. When the supplier receives an order from the customer, the first step to take is to confirm the receipt of the order. This is important to give customers a timely that their order has been received and is being processed. Next slide, please. Okay, for example, the supplier can send a message like, "Thank you for the above order, which we are now making up. We have all the items in stock and will advise you about shipment in the next few days." Next.
Nah, di sini ada contoh surat dari acknowledging an order atau konfirmasi penerima pesanan, di mana ketika pemasok menerima pesanan dari pelanggan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengkonfirmasi penerimaan pesanan tersebut. Hal ini penting untuk memberi kepastian kepada pelanggan bahwa pesanan mereka telah diterima dan sedang diproses. Misalnya, pemasok dapat mengirim pesan seperti yang ada di contoh surat ini, yaitu terima kasih atas pesanan di atas yang saat ini sedang kami proses. Kami memiliki semua barang dalam stok dan akan memberitahu Anda tentang pengiriman dalam beberapa hari ke depan. Nah, dengan pemasok mengirim surat seperti ini kepada pelanggan, akan membuat pelanggan merasa dihargai dan memiliki gambaran kapan barang akan tiba. Next slide, please. Oke, selanjutnya ada advice of dispatch. Boleh di next. So, an advice of dispatch is a document or communication sent by a supplier to a customer to notify them that an order has been shipped. This document typically includes details such as the order number, description of the goods, shipping method, and estimate time of arrival. Next slide, please. Purpose of the advice dispatch ini meliputi yang pertama ada provide confirmation that an order has been processed and shipped, provide the customer with the information they need to track and receive the shipment, provide transparency and trust between suppliers and customer. Pemberitahuan pengiriman atau advice of dispatch adalah dokumen atau komunikasi yang dikirim oleh supplier kepada pelanggan untuk memberitahukan bahwa pesanan telah dikirim. Dokumen ini biasanya mencakup detail seperti nomor pesanan, deskripsi barang, dan juga metode pengiriman dan perkiraan waktu kedatangan. Tujuan dibuatnya advice of dispatch ini ada beberapa hal, yaitu pertama memberikan konfirmasi bahwa pesanan telah diproses dan dikirim, memberikan informasi yang diperlukan kepada pelanggan untuk melacak dan menerima kiriman, menjaga transparansi dan kepercayaan antara supplier dan juga pelanggan. Nah, di sini ada contoh dari surat advice of dispatch. We are pleased to tell you that the above order has been shipped on the SS Marconisa and should reach you in the next 10 days. Meanwhile, our bank has forwarded the relevant documents and site draft for £3,092 and 80 pence, which includes the agreed trade and quantity discounts to the Norminset Bank City Branch Birmingham. Contohnya di sini ada kalimat dengan senang hati kami sampaikan bahwa pesanan di atas telah dikirim melalui SS Marconisa dan akan sampai kepada Anda dalam 10 hari ke depan. Sementara itu, bank kami telah meneruskan dokumen terkait dan wesel bayar senilai 3.092,80 yang mencakup diskon perdagangan dan diskon kuantitas yang disepakati ke Northminster Bank atau City Branch Birmingham. Next slide, please. Okay, so next is advice note. Next slide, please. Okay, an advice note is an official document sent by a supplier to a customer to confirm the goods have been shipped. This document usually includes details such as the order number, description of the goods, quantity, and consignment number. Nota pemberitahuan atau advice note adalah dokumen resmi yang dikirim oleh supplier kepada pelanggan untuk mengkonfirmasi bahwa barang telah dikirim. Dokumen ini biasanya mencakup detail seperti nomor pesanan, deskripsi barang, jumlah, dan juga nomor konsisnya. Tujuan dari advice note ini yaitu pertama memberikan bukti bahwa barang telah dikirim, membantu pelanggan melacak dan memverifikasi kiriman, lalu setelah itu bisa menjadi referensi untuk proses penerimaan barang. Next slide, please. Okay, as the example of advice note, the following consignment has been sent you by rail today. Please confirm receipt and quote consignment note 881. Jadi seperti contoh yang ada di samping ini, ada sebuah kalimat di mana yang bertuliskan pengiriman berikut telah dikirimkan kepada Anda melalui kereta api hari ini. Harap konfirmasikan penerimaan dan sebutkan nota pengiriman nomor 881. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada delivery delays atau keterlambatan pengiriman.
Next, we will discuss about delivery delays, which are one of the challenges faced in the business world. Sometimes there are situations where orders cannot be processed on schedule, for example, due to production delays or logistic problems. In this case, the supplier must immediately notify the customer of the delay and provide a new estimate delivery time. For example, I am writing to tell you that unfortunately there will be a 3-week delay in delivery. This is due to fire at our Greenfield works which destroy most of the machinery. Your order has been transferred to our Slough factory and will be processed there as soon as possible. I apologize for this delay, which is due to circumstances beyond our control. So this is important for companies to communicate these delays clearly and in a timely manner to customers in order to maintain trust and minimize any negative impacts that might arise. Let's take a closer look at some example and explanation regarding this. Next slide, please. Nah, di sini ada contoh dari delivery delays, di mana contoh surat ini terdapat kata-kata, saya menulis untuk memberitahu Anda bahwa sayangnya akan ada penundaan pengiriman selama 3 minggu. Hal ini disebabkan oleh kebakaran di pabrik Greenford kami yang merusak sebagian besar mesin. Nah, pesanan Anda telah dipindahkan ke pabrik Slough kami dan akan diproses di sana segera mungkin. Saya mohon maaf atas penundaan ini yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali kami. Nah, contoh-contoh kalimat itu bisa teman-teman gunakan sebagai delivery delays, permohonan maaf atau notify kepada customer, karena hal ini penting bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan keterlambatan ini dengan jelas dan tepat waktu kepada pelanggan. Next slide, please. Oke, di sini ada beberapa kendala penyebab delivery delays. Yang pertama, production problems such as machine breakdowns or raw materials shortage can cause delays in completing orders. Masalah produksi seperti kerusakan mesin atau kekurangan bahan baku dapat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian pesanan. Di sini ada contohnya. In this example, we see a production machine that has broken down. As in the case of Pantone Manufacturing Ltd, they experienced delays because their main supplier of raw materials went bankrupt. This caused delays in production and delivery. In such a situation, the company must immediately find alternative suppliers and inform the customer of the delay, while providing a new estimate delivery time. Pada contoh ini, kita melihat bahwa sebuah mesin produksi yang mengalami kerusakan seperti yang terjadi pada Pantone Manufacturing Ltd, mereka mengalami keterlambatan karena pemasok utama bahan baku mereka bangkrut. Nah, hal ini menyebabkan penundaan dalam produksi dan pengiriman. Dalam situasi seperti ini, perusahaan harus segera mencari alternatif pemasok dan mengkonfirmasikan pelanggan tentang penundaan tersebut, sambil memberikan perkiraan waktu pengiriman yang baru. Okay, the second is disruptions in transportation, such as logistical problems or accidents during shipping, can also hinder the delivery process. Oke, yang kedua itu ada gangguan dalam transportasi seperti masalah logistik atau kecelakaan selama pengiriman. Juga dapat menghambat proses pengiriman. Here we see an example of a transportation disruption, such as a damaged delivery truck or a cargo ship being delayed at the port. For example, in the case of F. Lynch and Co. Ltd., they received a damaged shipment because the shipping box was open during transit. Disruptions like this can cause damage to goods or delays in delivery. Companies must work closely with logistics to ensure the safety of goods and notify customers immediately if there is a problem. Di sini kita melihat contoh gangguan transportasi seperti truk pengiriman yang mogok atau kapal kargo yang tertunda di pelabuhan. Misalnya dalam kasus F. Lynch and Co. Ltd, mereka menerima kiriman yang rusak karena kotak pengiriman dibuka selama transit. Nah, gangguan seperti ini dapat menyebabkan kerusakan barang atau keterlambatan pengiriman. Dalam hal ini, perusahaan harus bekerja sama dengan pihak logistik untuk memastikan keamanan barang dan segera memberitahu pelanggan jika terjadi masalah. Next slide, please. Okay, so the next material will be explained by my friends. Okay, Nanda. The next material is factor of bad reputation in order. A company's reputation play a crucial role in business transaction.
A bad reputation can result in rejected order from suppliers. Several factors contribute to a bad reputation in order. First, late payment. If customer often delay payment or fail to pay invoices on time, it creates financial instability for supplier, and supplier will be reluctant to cooperate with customer who are not trustworthy in terms of payment. Second, poor after-sale service. Retailers or distributors who do not provide adequate support to end customer can damage the manufacturer image. Customer will be dissatisfied, and this can have a negative impact on trust in the product. Third, frequent complaints. If a company often receives complaints from customer, this indicates a problem in quality control or the service provided. The number of complaints can also reduce the supplier trust in the customer and less unreliable business practices. Some companies may violate agreement or provide inaccurate information to supplier. This can actually make supplier hesitate to cooperate because of the risk of dishonesty or uncertainty in the business. Jadi, faktor reputasi buruk dalam pesanan itu sangat berpengaruh dalam transaksi bisnis. Nah, jika reputasi suatu perusahaan buruk, pesanan yang mereka ajukan bisa saja ditolak oleh pemasok. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan reputasi buruk dalam pesanan. Yang pertama itu jika pembayaran terlambat. Jika pelanggan sering menunda pembayaran ataupun gagal melunasi faktur dengan tepat waktu, hal tersebut tuh menciptakan ketidakstabilan keuangan bagi pemasok. Dan pemasok akan enggan menjalin kerjasama dengan pelanggan yang tidak dapat dipercaya dalam hal pembayaran. Lalu yang kedua, jika setelah layanan penjualan tuh buruk. Nah, biasanya pengecar atau distributor yang tidak memberikan dukungan memadai kepada pelanggan akhir biasanya tuh dapat merusak citra produsen. Konsumen akan merasa tidak puas dan hal ini tuh dapat berdampak buruk pada kepercayaan terhadap produk. Lalu yang ketiga itu keluhan yang sering dilontarkan. Jika perusahaan sering menerima keluhan dari pelanggan, hal ini tuh menunjukkan adanya masalah dalam kontrol kualitas atau pelayanan yang diberikan. Lalu yang terakhir, praktik bisnis yang tidak dapat dipercaya. Beberapa perusahaan mungkin melanggar perjanjian atau memberikan informasi yang tidak akurat kepada pemasok. Nah, hal tersebut tuh justru dapat menyebabkan pemasok ragu-ragu untuk bekerja sama lagi karena resiko ketidakjujuran atau ketidakpastian dalam bisnis. Oke, boleh next. Next material is professional ways to decline an order. Declining an order requires professionalism to maintain good business relation. Here are some polite and professional ways to refuse an order. The first, stock unavailability. If the requested item is out of stock, provide clear information and offer a solution. Example, we are currently out of stock of this item and expect the next shipment in 6 weeks. Please contact us then. Second, unfavorable terms. If the requested discount or payment terms are not possible, explain the situation politely. Example, we regret to inform you that we cannot meet the requested discount as our pricing structure doesn't allow for such reduction. Third, large or small quantity issue. If the order size doesn't fit the company's production capacity or policy, inform the customer professionally. Example, unfortunately, our production facilities cannot accommodate an order of this size. We recommended placing a small order and less cash-only transaction. If the company only accepts cash payments, state the policy clearly. Example, due to our company policy, we only process order on a cash basis. Cara menolak pesanan secara profesional bukanlah hal yang mudah, terutama jika ingin tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Oleh karena itu, penting untuk menolaknya dengan cara yang sopan serta profesional. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, jika ketersediaan stok pesanan tidak tersedia, berikan informasi dengan jelas serta berikan alternatif solusinya. Contoh, saat ini kami sedang kehabisan stok, mungkin untuk barang selanjutnya 6 minggu ke depan. Silakan hubungi kami saat itu juga. Lalu yang kedua, persyaratan yang tidak menguntungkan. Jika pelanggan minta diskon ataupun syarat pembayaran yang tidak dapat dipenuhi, sampaikan dengan alasan yang masuk akal. Contoh, kami menyesal menginformasikan bahwa kami tidak dapat memenuhi diskon yang diminta karena struktur harga kami tidak memungkinkan untuk pengurangan tersebut. Lalu yang ketiga, jika jumlah pesanan yang terlalu besar ataupun terlalu kecil.
Jika pesanan tidak sesuai dengan kapasitas produksi ataupun kebijakan perusahaan, sampaikan dengan sopan. Contoh, sayangnya fasilitas produksi kami tidak dapat menangani pesanan sebesar ini. Kami menyarankan untuk melakukan pemesanan dalam jumlah yang lebih kecil. Lalu yang terakhir, jika transaksi hanya dengan pembayaran tunai. Nah, jika perusahaan hanya menerima pembayaran tunai, informasikan kebijakan ini dengan jelas. Contoh, karena kebijakan perusahaan kami hanya memproses pesanan dengan pembayaran tunai. Boleh next? And last material, ethic in business transaction. Business ethic ensure trust, transparency, and long-term business sustainability. The key ethical principles include: first, honesty and integrity. Business should always be truthful and avoid fraud or manipulation. Honesty builds trust among customer, supplier, and business partner. Second, fairness and equality. All stakeholders should be treated fairly, without discrimination based on race, gender, or other factor. Fairness creates a healthy and inclusive business environment. Third, confidentiality. Customer data and business information should be protected and not misused. Example, pricing information, business strategies, or customer data should not be disclosed without permission. 4. Corporate social responsibility. Companies should ensure ethical sourcing, environmental responsibility, and fair labor practices. Example, using eco-friendly material and ensuring fair wage for employees, and less compliance with law and regulation. Business must operate according to local and international laws. Compliance help maintain credibility and avoid legal penalties. Jadi, etika dalam transaksi bisnis itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat, saling menguntungkan, serta berkelanjutan. Nah, ada beberapa prinsip utama etika dalam transaksi bisnis. Yang pertama itu kejujuran dan integritas. Bisnis harus selalu berkata jujur dan menghindari segala bentuk penipuan atau manipulasi. Karena kejujuran akan meningkatkan kepercayaan dari pelanggan ataupun pemasok serta mitra bisnis. Lalu yang kedua ada keadilan serta kesetaraan. Semua pihak tuh harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau faktor lain. Nah, keadilan juga menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan inklusif. Lalu yang ketiga ada kerahasiaan. Data pelanggan dan informasi bisnis harus dijaga dengan baik dan tidak boleh disalahgunakan. Contoh, informasi harga, strategi bisnis, atau data pelanggan yang tidak boleh dibocorkan ke pihak lain tanpa izin. Lalu yang keempat ada tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, perusahaan tuh harus memastikan bahwa kegiatan bisnisnya tidak merugikan lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Contoh, menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, serta memastikan kesejahteraan pekerjanya. Lalu yang terakhir ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Nah, bisnis tuh harus beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kepatuhan terhadap peraturan akan menjaga kredibilitas perusahaan serta menghindari adanya sanksi hukum. Oke, I return it to the moderator. Okay, thank you, Juna. Next slide, please. Oke, di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk membangun materi kami. Next slide, please. Oke, selanjutnya ada pembacaan kesimpulan. So conclusion of our topic today is an order letter plays a crucial role in business transaction and must be structured clearly, systematically, and professionally. Order-related correspondence such as order confirmation, shipping notification, and handling delays or rejections should adhere to proper business ethics. By understanding the structure and principles of effective business communication, companies can build strong relationship with partners and enhance trust in commercial transactions. Jadi surat pesanan ini memiliki peran penting dalam transaksi bisnis dan harus disusun dengan jelas, sistematis, dan profesional. Korespondensi terkait pesanan seperti konfirmasi pesanan, pemberitahuan pengiriman, serta penanganan keterlambatan atau penolakan harus mengikuti etika bisnis yang tepat. Dengan memahami struktur dan prinsip komunikasi bisnis yang efektif, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan mitra serta meningkatkan kepercayaan dalam transaksi komersial. Next slide, please. The reading of the conclusion is the end of our presentation of the material orders today.
We would like to thank you guys for your willingness, and we hope that today's learning will be additional insight for you. And if you guys have question about our topic today, please let me know your question in the kolom comment. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.